أكو كتاب ولا في بايع أني ولدهم لا رمنا سليمان بن عتاي نعم. ثم قال الرجل من أراد أن يعلم الأمر بالحقيقة فعليه بباب المضيق. إيه ما يفهم دوا. أني ولدهم لا رمنا سممنا سيدنا علي. نانا شين نوفه. سيدنا دمي مبارا يو فقط. Osmana mina na sano tlala no bolla kado ko de tara foto e sa ko ni mambi sa ka ko nyere nyedon ko ka se karanga ere o ka se wo kulu wodala o na do mimbe o ya suru keme ka nyon jori kulu flanje kono ma banani nyona ali ibn abi talibi annambi ya kudarai aliyu min gabbo ni danda ka bunyana kiraye aliyu min jira la mewla ka fonni nye aw nye mai asadullahi le galibi kono o ni bali dra bukhari nana nay ko tafsiri chama yo sabati kira bonado ale de liman yara kira la cebenye ke folo mi baya ke ala kira ale do nyafu ye ka koro nga tani ka segi ngani toro akumi ikado baya yere fere de alama yere fere te mo mi ni ala ce ne ma do e te ka ti ka fara ni ko mina ni mai bamuna o yere ina sa asadullahi le galibi adambe udala o min lala no bolla kado o ko to ma yani ne ka lakali ayere ka la jenimi fe ka nyini o ka ta kulu flanje dala o na do minde yere la sabu nyaayi o ni nyame ka janyona na فما فرغ من قوله ako sinna li matlaka ni ngumay nafsiu se matlaka ni ngumay nafsiu حتى هب إليه المغضب بنفسه ويرب مساكي نوي ملك مغضب وترى بصرك شيء كلا وفار من شدة غيظه أفنوني جميني كيكرا وضربه بسيفه ويرب بمروكي كتشو بغو فقتله نيغا فقط وقال كتا عليكو نيني بول باتو بنا فو أما كوني من با نيني وكاسي كودو فلانجلا مساكي كيكولوتي لا وقال أكو قبحك اللات والعزى والله أن اللات نانغا عزاكا حلقي أمن الرجال هذا من لا يخاف سطوتي cej men be cew cela min di sranenye mugo dibu ko tesa cej men be dugu koloka cemin di sranen mugo dibu nye na ثم قال sege mugo dibu ko احتفظوا على أنفسكم akwa ka jama kuluma akwa ya jando ayere lade حتى أعود إليكم ne maliku mugo dibu nere de bina wulisa kata ko izega sege ka se ka nyedo ni mimbe kuina nere no do aya jando ayere la ne bina bokata ko nyenyi mal uka kundigi bayere ko ti ne mal mugo dibu tarima vamde nge kam ni folo abete wu nyema ude sege nedo kirayo de sallallahu alaihi wasallam ako sayyidul qawm khadimuhum jama kundigi o de mimbo ka barake o nga mi mboye ne sigiledo o ba ke ale sendala la bal ma bade ba ke perima vamde ya rabbi ala kana yere bunya do andu yere bunya de bi baraw ci ala kana yere bunya do andu na فقال له قومه aka mugo kwama أيها الملك ya nga masake ba معك 4000 فارس ako sotigi ma banani be bolo ni ngene ngaya من صناديد العرب kamini larabu kinyeke u dama damana نخشى عليك أن يكون هذا من عمار الجاني ambisran ni kelendara akanna ke ni jine dodo de ubaka che mangutu ke tugomina anda la ko madu de masake manga takui ni tara na tara ke jine ukanna na fara وإن كان من الجن amma na kira jine doye أبدته na ashitnu feu ولا يقال ati fokoni إني امتنعت من قتال الجن wallahi absega fode ko mugo dibu sara nga atita fo fiyo ko mugo dibu sara na jine kelen ko tike ne bita ko nyini na
ثم إنه هز وسطه ويربي مغدب يا شمان جسري وجرد سيفه أياك بمروفوشي وأخذ جهرته ويربي أياك قتر من أبلو وكان عدو الله هذا عظيم الخلقة على جوغي أكويكا دوم مغدشكو بكندو أكجري أكبو أكجام فتوجه إلى الإمام رضي الله عنه ويربي أينيشي كل فلانجة دالا أينيشي أسد الله ما على وربي غني نعم وهو يبرر كالعسد أبغى كي تشوا كركا كتايبا فو وربا وينشد أبغى كاير مانغوتو ويقول أبافو أنا الطارق في الليل غسقي أنا الطارق وين نشيدوا فلما سمع الإمام قول مغضب تمامنا ني مغدب يا ير مانغوتو أبد بلا كنا سيدنا علي تلوب مغدبك ير مانغوتو كاينا علم أنه كبير القوم أدرى لك فو ني جماي ني مغبا يري ورئيسهم نيوكا كنتجي فقال أكو هذا والله بغيتي والله ne aliyu kun bɛ cɛ yɛrɛ min ɲini nin don nin kuma in faamu de wa ma mina cɛ kuma na aliyu ko nin bɛ sɔrɔ jama in kuntigi ba yɛrɛ ye siga t'a la nin y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ tɛ jama min na o ye setanɛ ka jama de ye wallahi a bɛ anw maloya k'an zamɛ n'an b'a mɛn wajulikɛlaw fɛ ko baya bi kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ de ye ko ɲɛmɔgɔ tɛ yan silamɛya la o tɛ la nin ye balawu kuma ye aa nin bɛ mɔgɔ maloya tɛrima faamu de ko ɲɛmɔgɔ tɛ yan silamɛw la aa ɲɛmɔgɔ bɛ yan silamɛw la ɲɛmɔgɔ de tɛ olu la tɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yan silamɛw la mun ye ɲɛmɔgɔ bali ka dɛsɛ ka sɔrɔ silamɛw la sabu juguw sera silamɛw la yan k'u fara fara k'u kɔ don o dama tɛ ten caman bɛ dugu la yan o mago tɛ ala la o ka ten duuru kun tɛ ala koyi n'o tɛ n'a sɔrɔla e b'i ten turu ala kama ne b'i n ten turu ala kama an bɛɛ bɛ an kaburu de jɔrɔ an b'an sadon jɔrɔ an bɔ don an ka sew cɛ la ka taa kɛ dunan ye kaburu kɔnɔ n'an b'o jɔrɔ walahi walahi an bɛ bɛn an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɛmaa ɲini an yɛrɛ la mɛ ni ɲɛmaaya kɛra bɛɛ bɛ duloki bɔ k'a bila a nɔfɛ a bɔra o ye ala ko la pewu o y'a kɛlen ye diɲɛ ko ni tɔgɔ ko ye n'o tɛ kira ka sahabaw ni ɲɛmaaya jirala min na o tun b'i kɛrɛ siyan ma sabu kira y'o de fɔ ko ɲɛmaa ladiri n'i y'o ye ala bolo lahara i b'a kanu i ka fisa i kana kɛ foyi ɲɛmaa ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ jango ni ɲɛmaa ma kɛ ladiri o tuma na ɲɛmaaya silamɛ ɲuman bɛ siran ɲɛ nka n'i y'a ye ɲɛmaa ma se ka sɔrɔ silamɛw la o tuma na silamɛw bɛ min kan o tɛ ala ta ye n'o kɛra ala ta ye don o don ala ka kuma kelen o bɛ ɲɛmaa sɔrɔ o la n'o de ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la n'o ye ala ye kelen ye n'o de ye ala ka ciden ye ko a ye ɲɔgɔn minɛ o juruba kelen la a kana fara n'o sabatira don o don dusukun na ni mɔgɔw kalanna o na don o don k'o si dɔnna silamɛw tɛgɛ bɛ don ɲɔgɔn bolo diɲɛ ɲini bɛ bɔ silamɛya la a bɛ kɛ ala ɲini ye n'o kɛra farafarali bi dabila farafarali in kun t'a la o farakan yɛrɛ tɛ yen ni diɲɛ ɲini tɛ e ye tijaniya ye nin ye kadiriya ye nin ye shazaliya ye nin ye tarabiya ye nin ye wahabiya ye bɛɛ tɛ y'i kungo de ye ne bɛ tijaniya to yen a k'a ta kɛ n bɛ kadiriya to yen a k'a ta kɛ n bɛ shazaliya to yen a k'a ta kɛ n bɛ wahabiya to yen a k'a ta kɛ ne yɛrɛ b'i n ta kɛ mɛ o t'a bali an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo n'an ko ala bɛ yen lahara bɛ se n'an sera yen kiiri tigɛbaa bɛ sɔrɔ ka kiiriw tigɛ mɛ anw min bɛ ko ala ye kelen ye mori ye ala ka ciden ye diinɛ tɔw ɲɛna olu de bɛ ka yɛlɛ anw baarita tɔ la dɔ bɛ dɔ tigɛ k'o jan kɔ kan
u b'a dɔn yɔrɔ la ala ko tɛ diɲɛ ko tɔgɔ ko wari ko lamɛnw ka balawu astafurulayi selilaw ka balawu fili kɔrɔ o tuma na an bɛ a ɲini ala fɛ don dɔ la nin bɛɛ bɛna bɔ yen o basakili cili n'o dali kɛnɛ kan o tɛ kɛ nɔgɔya la dɛ kɛlɛ min b'a nɔfɛ o y'o de ye n b'o f'i ye ka segin a kan a bɛ maa caman kabakoya ko ninnu bɛ Hayidara kɛlɛ mun na kɛlɛ yɔrɔ ye yɔrɔ kelen dama de ye don min na an ye bolojigin ni bolominɛ a fɛnsɛn tile la kunfin min ɲɛna ko tiɲɛ don o y'a dɔnyɔrɔ y'a la yɛlɛmɛcogo ma sɔrɔ o la karamɔgɔw fɛ o kɛra kabaw ko Hayidara faga ɲɔ tɛ bolominɛ ko ni bolojigin ko a ɲɛ dɔnna don min na an ye mawuludu ko fɛnsɛn duguma ni bɛɛ y'a dɔn mawuludu bɛnnen don bɛɛ y'a dɔn kira yɛrɛ de tun bɛ mawuludu kɛ ale salatu wa salam o tuma na an nana n'o dalilu n'o kitabu ye u ko n'an ma Hayidara ko dabila yɔrɔ ɲini ko a ko ye da sago bon u tɛ se k'u présenter ka kɛlɛ kɛ ni boloko kuma ye sabu u y'a dɔn o kɛra nkalon ye u tɛ se k'u présenter ka kɛlɛ kɛ ni mawuludu ko kuma ye sabu u y'a dɔn o kɛra nkalon ye o tuma na u sɔrɔla ka bɔlaw de ɲini sa Hayidara ko yɛrɛ bi dabila cogo min na olu na fɛrɛ u ka taabolo ma kɛlɛ yɛrɛ kun y'i kɔrɔ de u ye mɔgɔ wɛrɛ minnu sɔrɔ kɛlɛ la olu m'a faamu sabu nin mankan in na an ye tijaniya dɔw ka wajuli mɛn a la kasɛti minnu bɔlen don ne kɔnturu la n y'a mɛn ko tijaniya yɛrɛ dɔw b'a san ka a fɔ mɔgɔw ye k'u k'a lamɛn min ye ne neni o tigila maa kelen de ko Sɔn Cani ye kafiri ye ko Sɛk Abdulkadiru bɛɛ ye mushriku ye ko seko sira bɛɛ ye kafiri sira ye min ye ne neni o de y'o fɔ o tuma na ni ne neni diyara e ye ni o de la e y'o kasɛti san min ye o fɔ ne ma o y'o f'i ka seko ma o danga tɛna i to ne tɛ tijaniya ye ne tɛ kadiriya ye mais cɛ min ye tijaniya ni kadiriya défend Mali dugukolo kan yan ne Hayidara Tarima faamu de mais ni tijaniya ni kadiriya min tilala ka ne yɛrɛ Hayidara kɛlɛ i y'i ka seko de kɛlɛ bilahi sabu o danga t'i to ala ka dugukolo kan wa ne ka kɛlɛ yɔrɔ ye nin karamɔgɔ wɛrɛ minnu faral'u kan olu tɛ o y'olu nɛgɛn de ka don a la u ka far'u kan sabu olu bolo Hayidara ko in n'an m'a ɲɛɲini a y'an bɛɛ tɔgɔ tunu o tuma na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ o y'o de ye mɔgɔ min tɛgɛ bɛ ala bolo diɲɛ maa ka kɛlɛ bi mun tiɲɛ o ye yarabi ala k'an dɛmɛ comme maa caman tɛ kɛlɛ kun dɔn olu bɛ fɛn caman miiri foyi tɛ nin dama kɔ ko n ye tɔri ka dɛmɛ n ye Sɔn Cani ka sira dɛmɛ n ye kadiriya dɛmɛ n ye sekow ka sira dɛmɛ o tuma na o ma bɛn u ma an ye bolominɛ ni bolojigin nkalon kɛ kɛnɛ kan o ma bɛn u ma an y'a yir'u la mawuludu alakira yɛrɛ de tun b'a kɛ sunna tɛ dɛ a kan ka kɛ bɛɛ de fɛ sabu kira yɛrɛ ka baara tun ye mawuludu kɛli ye an y'a kitabu d'u ma k'a nimoro d'u ma k'a fɛn bɛɛ d'u ma o min yera sa dɛ n'o o ti bɛn olu ma fiyewu sabu maaba ko y'u tinɛ ye olu de wulila ka kɛlɛ kɛ tan alors bon o tuma na mɔgɔ min farala o kan ni e kɛra tɔrikatigi kɔni ye i ka seko y'i danga kɔni fɔ diɲɛ ka wuli e tɛ se ka kɛ wuruditigi ye bilen Tarima faamu de sabu anw de ye wurudi sekow dɛmɛ ne ma wuruditigiw dɛmɛ dɛ ne ye wurudi sekow de dɛmɛ sabu olu tun bɛ tiɲɛ kan o tuma ni wuruditigi min ko i bɛ ne kɛlɛ i ka seko ka danga b'i kan sabu kafiriw ye fɛn bɛɛ da u kan yan ne Hayidara de wulila k'u ka kafiriw ka nɔgɔ ko ka b'u la wa n bɛ sa o ka fana maa ye n dɛmɛ n ka ala b'i dɛmɛ maa ma n dɛmɛ n ka ala b'i dɛmɛ wajulu yɛrɛ kɛ ka ne neni ka ko a ka jama ka ca ko a ka jama ka ca ko dɔnkilidalaw ka jama man ca ka tɛmɛ a ta kan nin bɔra arajow la yan o tuma na olu ɲɛ bɛ jama in de la ala de y'o di wa diɲɛ bɛ wuli ten sabu ala y'o layidu di in tansurullaha yansurukum ne ala kalenna n'a ko a bɛ ne ala dɛmɛ n b'a dɛmɛ o tuma na ala ka dɛmɛ ni mɔgɔ min ye kɔgɔ dɔw la i disi bi fara yarabi ala ka kungo daw kunna o ka ɲinɛ an kɔ yarabi ala ka kungo daw kunna o ka ɲinɛ an kɔ ala ka don an n'u cɛ sɔli ala rasul aba tɛmɛni wala de Asadulayi y'a dɔn a ko nin ye ɲɛmɔgɔ natɔ ye nin kɔni ye kafiri ninnu ka kuntigiba yɛrɛ ɲɔgɔritɔ ye ka na ni Aliyu yɔrɔ Aliyu fagara kafiri ma faga o kana ɲinɛ o de kɔ o de la ne bɛ n jɛɲɔgɔnw wele tuma bɛɛ k'u hakili ko kafiri ma
abi fo mɔgɔ minnu ma kafiri o ma Seydina Ali faga dɛ sella wane dɔ de ye Asadullahi faga Asadullahi le galibi Seydina Ali sella wane dɔ de y'a faga o tuma na seli o tɛ silamɛya ye i dar'o kɔnɔna na sellaw de ye Seydina Ali faga a tigi selila fo ka mɔgɔw ɲinɛ n'a ye salamu bila a b'a daminɛ n'a ye salamu bila a b'a daminɛ a y'i to o de la fo ka na aran fɔlɔ la Seydina Ali kun donna mihirabu fɛ fajiri fɛ yɔrɔ min na a ye bamuru kɛ k'a ca kun na k'a kunkolo yɛrɛ k'o yɔrɔ bɛɛ belebele ye Ala ma sɔrɔ tan de selilaw nɔ don seli tɛ silamɛya ye n balimakɛ a n'a ka jan mɔgɔ min ye Usman bun Affan faga selilaw wanew de don mɔgɔ min ye Hasan ni Husaini faga n'o ye kira ka filani kira mɔden fila in ye selilaw wanew de don minnu ye Seydina Husaini faga ni seli waati sera u bɛ jigin ka bɔ sow kan ka seli n'u tilala u bɛ tila k'u ɲɛsin kira mɔden la kira y'a mɔden min ta a tɛgɛ ma a ko ala inna Husainan minni wa ana min Husain ala ahabba Allahu man ahabba Husaina wa abghada Allahu man abghada Husaina ala Seydina Husain ala kira Seydina Husain ta a tɛgɛ ma a ko min jira la a k'a dɔn nin den nin bɔra ne na ne Muhamadu bɔra nin na ala ka maa kanu ni maa min ye nin den kanu ala ka maa juguya k'i kunnakoya k'i laban tiɲɛ ni maa min ye nin den kanu o fɔra selila minnu ye o selila kelenw de ye Seydina Husaini faga k'a kunkolo tigɛ k'a don biɲɛ na ka yaala n'a ye n'u sera seli dugu min na o seli mɔgɔ bɛɛ bi bɔ u bɛna tɛgɛrɛ fɔ ka hoo ta ala kɛra mɔden kunkolo la Seydina Husaini an ka ɲanima daminɛ bi koyi a bɛ dugawu de kɛ ala k'a dan ye hakɛ la an bɛ se min kɔrɔ an ka ɲanima daminɛ bi o tuma na e ye mun ye kira mɔdenkɛ sacogo la ka mun ye ne Hayidara ɲani cogo la i b'a sɔrɔ u ka jan ɲɔgɔn na kojugu sari ma faamu n bɛ nin di kunfinw ma dɔrɔn u mana tɔɔrɔ ye mumini kan u k'a dɔn o y'anw ka laada de ye o y'anw ka laada de ye nka n bɛ dugawu ɲini u fɛ u ka ala wele n ye sabu waatiw tɛ kelen ye Husaini tile y'a sɔrɔ limaniya jɔn ka ca hali n'ale tɛ yen ala tɛ sɔn fiyewu ka limaniya bɔ dusukun na mɛ anw bɛ tile min na bi o ka jugu ka tɛmɛ o kuma kan o la a bɛ dugawu kɛ a seli o seli a y'a ɲini setigi ala fɛ a ka don ni nin jugu ninnu sarima faamu de naam amin وأقبل عدو الله منفردا بنفسه o kɛra min na ala jugu yɛrɛ kelen sa a y'i ɲuwari a bɛna farafilancɛ la ka n'a lajɛ min yɛrɛ bɛ yen ale yɛrɛ k'o dɔn sa si bannen don sarima faamu de si banna ka ban fura si t'a la sarima faamu de bamananw bɛ nin fɔ n'i ye dondara mugu kɛ dangaden tulo kɔnɔ a bɛ maanin dama kɛ e ye maanin dama dɔn wa k'i turu i bolo fila kan k'i sen kɔrɔta ka taama o n'o kɛra dondara mugu bi suuru ka bɔ tulo kɔnɔ sarima faamu de ala ka sabu ɲuman kan sɛbɛnni wala de yaali حتى وصل إلى باب المضيق a ko a tora ɲuwari la fo a nana se kulu da la Seydina Ali den bɛ yen ale nana se naam فنظر إلى القتلى Seydina Ali ye su fɔlɔ minnu fa n'olu kɛrunnen don kɛrɛ ye a y'olu lajɛ وهم منجندلون olu diyannen don tɔ kan فتحقق الأمر o yɔrɔ la a dara ko la ko ja sɛbɛ ko don fali yɛrɛ kɛ cogo kama kɔni Seydina Ali ni kafiriw ni silamɛw kun cira ɲɔgɔn na ni tila kɛra kɛlɛ la n ye nin maa kɛ n fa ne de ye nin fa e de ye nin fa o sɔsɔli ti wuli wa sɔsɔli kun tɛ Ali ta la n'u sera su ma dɔrɔn u b'a fɔ nin ye Asadullahi nɔ ye ala y'o bonya k'a ye c'est-à-dire kow de tilatilalen don ala fɛ mɔgɔw ma se k'a faamu ala ye fɛn o fɛn da a m'a bɛɛ di maa kelen si ma bonya sira la bilahi hali kira min n'ale ɲɔgɔn tɛ ala ka dali la ni kira y'o fɔ a ko ne Muhamadu de ka fisa ala ka dafɛn bɛɛ ye ala ni itilati hali o Muhamadu in ala ye a jɛɲɔgɔn dɔw sɔn fɛn dɔ la Muhamadu yɛrɛ jɛnna n'o ye
amu hasidi o la amu kɛlɛ o la o ye jumɛn ye wayi tun bɛ jigin kira de kan y'a dɔn kodɔn da ye ala ka ciden bɛna kuma e yɛrɛ de fɛ kodɔn da y'o ye dɛ nka kafiriw na don ahazabu kɛlɛ la n'u y'u jɛrɛ k'u bɛna kira nɔfɛ madinɛ i b'i jɔ ka kafiri filɛ i ɲɛna f'i ɲɛ da i t'a kun ye o kibaru mɛnnen ye kira fɛ a ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan a ko an bɛ nin kɛ di mɛ a m'a fɔ a ye n kɔnɔ n bɛ jibirila ɲininka dɛ la kodɔnnaw hakilitigiw ne muru kɔni ye ala ka kira ye nka diɲɛ ko min y'an bolo nin ye an bɛ nin kɛ di o yɔrɔ la Salman al Farisi ko a ma a ko ne bɛ nin kɛ cogo dɔn a ko yɔrɔ minnu bɛ Madinɛ koori bɛ ni kulu de ye nka yɔrɔnin dɔw b'a la olu ye yɔrɔ darakɛɲɛlen ye yɔrɔ darakɛɲɛlen minnu bɛ yen ni sotigi bɛ se ka girin ka don yen an ka dingɛ sen o kilomɛtiri hakɛ la ni k'a koori hali bi n'i taara Madinɛ handaku dingɛ a dɔnbaw i b'u ɲininka u b'a jira i la minnu b'a dɔn u ye handaku dingɛ sen yɔrɔ min na Salman Farisi ka jirali la ni kira yɛrɛ b'u la sallallahu alaihi wasallam u bɛ ka dingɛ sen ɲɔgɔn fɛ hali bi u b'a nɔkɔrɔ jira i la Salman ko kira ma a ko an bɛ dingɛ sen ka yen lamini so tɛ se ka min sago n'o kɛra sotigiw bɛna jɔ dingɛ da la o tumana minnu b'a fɔ u bɛ don kulu filancɛ fɛ an bɛ kalatigiw ni kalabiɲɛ bila u b'olu kunbɛn i k'a dɔn kira n'a ka kiraya a sɔnna Salman ka kuma ma a ko an b'a kɛ e ta ye Suleiman Farisi o tɛ larabu ye dɛ Farisi ka don furusi don Iran ka don Salman faamu ale de ye nin plan jira kira la kira sɔnna u y'a kɛ o kɛcogo la fana u sera fɛ nin hakili in di kun ye min ye fo an ka sɔn i yɛrɛ ka kalanden dɔ bɛ yen a bɛ e bolo kalan na nka da la a bɛ se fɛn dɔ de la e tɛ se o de la ala y'o k'a ye o bonya in to a bolo tɛrima faamu mɛ n'u ko sariya la ko e bɛ taabolo min ka solo ni e ye bolo minɛ n'a ye e ko fɔ ne ka n daminɛ sariya la e tɛ silamɛ ye o kɔrɔ ye di an dafa wajibiyalen tɛ ka kɛ kelen ye nka an ka batofɛn wajibiyalen bɛ ka kɛ kelen ye alimami Maliki ale de ye Shafi'iyu kalan Shafi'iyu ye wala daminɛ Maliki fɛ nka a sera yɔrɔ dɔ la Shafi'i ma sɔn Maliki ka kuma dɔw ma Shafi'iyu yɛrɛ ka mazhabu kirira a fɔ ko nin ye Shafi'iyu taasira ye nin ye alimami Maliki taasira ye i b'u ka kumaw lajɛ karamɔgɔ b'a fɔ nin ka fin kalanden b'a fɔ nin ka jɛ o kuma kelen la nka u ma fara u ma bereta ɲɔgɔn fɛ u ma kɛlɛ kɛ alimami Maliki nan'a sɔrɔ Shafi'i bɛ wajuli la a ye lakɛrɛ ta walima sɛbɛnnikɛla ta k'a sɛbɛn misiri pied kan a ko cɛ min filɛ ka kuma mɔgɔw fɛ nin ye nin ɲɔgɔn tɛ ala ka dugukolo ka bi ala ka diinɛ dɔnni na ale de ye faridu asirihi ye o kɔrɔ ye a kelen de bɛ bɛɛ kan Maliki y'o sɛbɛn k'i kɔ dɔn Shafi'i tilala n'a ye sɛbɛnni kɛ n'o ye a ko n nkalon ala la min ye nin sɛbɛn o de ɲɔgɔn tɛ ala ka dugukolo kan e tulo bɛ nin kuma in na ala e ka ninnu n'anw gɛrɛ ɲɔgɔn na ta an ka jan dɛ Allahu akbar a n'a ka kalanden don u ka hakililaw ma kɛ kelen ye diinɛ taasira dɔw fɛ mɛ bɛɛ tori i ta kan bɛɛ y'a tɔɲɔgɔn kelen tanu a ta mɛ ni e ni ne ta ma kɛ kelen ye ni sɛbɛn ye fo n k'i fa de walima n k'i lebu nkalon kan ala ye fɛn dɔ di dɔ ma o to a bolo masa Sulemani mako jɔra Balakisa ka sanu chaise la a bɛ sigilan min kan masa Sulemani jinɛ ni adamaden ala ye fɛn o fɛn da ni mɛlɛkɛ tɛ ala y'a bɛɛ mara di Sulemana mɛ a mako jɔra muso in ka sigilan la
aman na cogo yala ay jinne ne adama de wele akone mago be muso inga sanu kala kala jini mi se kana naye de jinne kamalen ba do ko ma khala ifritun min al jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin albi moru bi ko baw ken ni no morke do tloven na sa ko buga ka yele bari ma famu de albi ubi ne ga wala on lani ni nu ya sabaika ko do de ala ka ngi sinyon do ni haya inde tlonge fe moru bulu abora ne kono nyote ukulu ko chama ngena abi famu de wa o jine do de ko masa Sulemani ma akwe magote sanu kala kai nawa ako aku isigi mba takana naye sisa yani ka wuli ka bu isigi yorola cedo be asifu bunu barxe o ko masa Sulemani ma ko jina ka suma musulman ko jina ka suma ako e bise kana naye wa aku nyetugo masa Sulemani ya nyetu ako ayele aya so kanu kala sadu kala ka sigile do akarafu masa Sulemani ya sanu kalaka Qur'ane da ya foku miga ka Qur'ane aya de fuye masa Sulemani ya sanu kalaka blale ya kerefe miga masa Sulemani ko nebi alafu ala neti kafiriya mbi barkada mba do e lalike madama keni ke iye ne jarabini ni ne ala nebi ganyinga igizamena sabu ne ya do ima mo so 20 kenya ne nyo kiraba ni maraba imbene bulu ne tese na ja mo do bene ka marala mim se fena ne Sulemani tesola ala mbi barkada ndi fitri wole ma sabu ye ko ba chama ngenye ni ye doke do ere o tikene ma bashi billahi ay Qur'ana ta kala ala mana femi ndi ema naye ni je ula ndi dalle feka fone ala yere di sutura hasidi nyeti suma ala kanange hasidi temeni wala de ni kenna ni jo shula ayu bene utike embe chukomina ani uchetike embe chukomina amadilika yefiew o davembi dave fakata o yoro la ya do ko ja ko tiere do aka jongu ye mi voy na ye do fa ula aya do ko ja chindo sa na warta'adat wisaluhu o yoro la atuku kun yere la wa tasha aqluhu hakli wulila wa qala ako wa haqul lata wal uzza nekalna lata bunyani uzza bunyana laqad sadaqa sahibuna fima qala janega che mi vo ko ina ja wundo ku wa inma zalamnahu biqatlina iyahu anya tonyo sabu nya fakali minge jambe naka ataye che na ثم إنه وقف بباب المديق مسكي جو نو يوكا نيما بنيسا أي جو كل فلانجينا وهو ذاهل العقل حتى وليدو وقد سمعه الإمام رضي الله تعالى عنه سيدنا علي لباك موفوقالا وهو يقول أبافو وحق اللات والعزى قالنا الله ثاني عزى بنينا ما فعل هذه الفعل عاد من الأمم السابقة والله حلم من دو فلو منو ندمنا olu mamani nyongo la kwanyo ye iswar la ko la kala anyana wala qawm aad wa samuda kaumani nyonge amani nyome adanga unon wala yaqdiru ala zalika إلا الغلام الذي يقال له علي بن أبي طالب والله نقلنا بلو بنينا ما شئت سنينيوننا فناكرا لي بن أبي طالب sabu kada ko kuma aliyu to charna Allahu akbar iya yiwu ima yiwu be aka kele mangutu Allahu akbar tarima bambe ale de kamba ukari ala kabunye bauchen Allahu akbar betege do islamaya bulu ma chama bi Allahu akbar fo ote ala fede islamaya chenyoro ende nangwambi do o detayula wala da bitunu pew tarima fambe islamaya tiɲɛna cogo di mɔgɔw de kɛra silamɛ ye bamuru ɲɛsiranya kama ni ma tuubi u bɛ n faa ni ma don nin diinɛ na n ka dugutigiya bɛna bɔsi ni ma don nin diinɛ na n ka nafolo bɛna tiɲɛ
o tuma na o caman bɛ yen jigitigɛ ani dɛsɛ ani bamuru ɲɛsiranya o y'u kɛ silamɛ ye bon u ma da ala yɛrɛ la jango ka siran ɲɛ o tuma na o kodɔnna minnu bɛ yen o kalankɛla minnu bɛ yen jifuw kun ka ca la olu caman de ye fɛn sɛbɛn silamɛw ka papiyew la ko kira ko ten ka sɔrɔ kira m'a fɔ o camanba o de cɛn bɛ ka don silamɛw ka hadisaw kɔnɔ ni u bɛ ka iriwaya cɛjuguw kɛ n'o ye bi n'o o de kɛ bɛ fɔnkɔɲɔgɔnya yɛrɛ ni farafarali yɛrɛ sababu ye o caman de bɛ yen bon a b'o cogo kelen la mɔgɔ caman bɛ seli bi o dalen tɛ ala la o tɛ ala yɛrɛ fɛ fiyewu n y'a f'i ye n waasile karanga fɔlɔ la sow de nana baganw zun a n'olu n'u ka ɲɛmaa de b'a la fɔlɔ n'o ye mugudibu ye ɔ n'a tilal'o la min mana bɔ karanga ko la i bɛn'o mɛn sɛdina ali ye cɛ ka kuma mɛn k'a tɔgɔ mɛn a da a bɛ kɛ k'ale mankutu ko ni aliyu tɛ ko maa si tɛ se ka nin kɛ na تقدم إليه على مهل aliyu taamana ka sin tiɲɛ na dibini donnen don aliyu b'a ɲɔri ɲɔri فلما وصل إليه tuma min na sa n'u taara se ɲɛŋuɛ ma sa نظره عدو الله ala jugu ye aliyu ye فتهير o yɔrɔ bɛ hakili wulila وصار لا يدري ما يفعل a yɛrɛ bɛ min kɛ o bɔra a kɔnɔ أن يتقدم أو يتأخر a m'a dɔn n bɛ taa ɲɛfɛ wa tari n bɛ segin kɔfɛ a m'o dɔn bilen فبينما هو كذلك a ko tuma min na sa n'a b'o cogo in na إذ وثب إليه الإمام aliyu taara basura ka shama وهجم عليه ni k'i shura a kan وقال a ko ويلك i ta wuyo dɛrɛ أنا المنعوت بهذه الفعال wallahi i ye mankutu min fɔ sisan ko i ma min mɛn adangaw la i ma mɛn samudakaw la ni aliyu tɛ o aliyu in de fili kɔrɔ nin أنا مبدئ العجائب wallahi fɛn minnu ɲɔgɔn ma ye fɔlɔ o kɛbaa ye ne ye dɛrɛ أنا فتى بني غالب ne de ye bani ghalibi denw ka funankɛni ye e ko cogo di وإن لم تعلمني فأنا علي بن أبي ni طالب man dɔn si la abu talibi denkɛ aliyu don tellement faamu de abu talibi den ali asadulayi le galibi kun billahi n'an ko an bɛ don asadulayi kunna a bɛ kɛ baara ye tellement kuma in faamu na فلما سمع عدو الله مقالة الإمام a ko tuma min na ni ala jugu ye aliyu ka nin kuma in mɛn علم أنه هو لا محالة a dara la ko nin don dɛ sabu a y'a ka baara kɛ n'o ye a ko nin don n tɛgɛ bɛ wulu da o ye kuma jugu ye dɛ wulu ba yɔrɔ kuma jugu don n tɛgɛ b'a da a kɛra i bolo baara ye ala kana an tɛgɛ bila a da naam فارتعدت فرائسه a ko o yɔrɔnin bɛɛ a farikolo yɛrɛ yɛrɛ la وذهبت قوته a ka fanga banna sabu siran bɛ fanga ban siran ye kɛlɛcɛ dɔ de ye ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na n'a siranna siran bɛ kɛlɛ tiɲɛ na وأيقن بالهلاك o yɔrɔ bɛɛ kafiri dara la ko ale mago sara وصرخ بأعلى a صوته pɛrɛnna kafiri n pɛrɛnna وقال a ko يا قوم n ka mɔgɔw أدركوني قبل أن أهلك آه. فأهلكوا جميعا a ye na joona dɛrɛ n'o tɛ ne bɛna halaki waayiru bɛ halaki a ye na فلما سمع القوم صراخه tuma min na ni jamakulu ye u ka ɲɛmaa kulekan mɛn أجابوه u y'a jaabi وأسرعوا u إليه bɛɛ y'u ɲɛsin a ma u telimatɔ فلما نظر الإمام سرعة القوم tuma min na ni aliyu ye u teliya ko ye sa هجم على عدو الله a y'i ɲɛsin ala jugu in ma وأمسك جوارحه o yɔrɔ bɛɛ a y'i to a kan ولم يستطع أن يتحرك a ma se ka lamaga فوفاه الإمام بضربة o هاشمية yɔrɔ bɛɛ aliyu ye hashimiya bugɔli k'a la علوية على صدره فسقط إلى الأرض قطعتين ni a ka bamuru ye k'a walo a disi la o yɔrɔ bɛɛ a binna dugu ma kita a tɛ ni a tilala fila ye fankelen bɛ yan fɛ fankelen bɛ yan fɛ mugu dibu sarata
وعجل الله بروحه إلى النار على تليارنا نينغا كيرو تسمانا بئس القرار سبت يرجو دادو فلم يصل إليه أصحابه أكم مغاو مسا مسيو إلا وهو على الأرض والله فوننا كيرو نسر دغوا يضطرب أبغاك إسي سرك ويتكلم بكلام لا يفهم أبغاك موفو من جشيدو حتى خمد جسمه فوافر كلنا نسمع وانقطع نفسه فوانينا نتكي فتعجب القوم جماعة كباكو يرولا وقالوا uko وحق لات وعزى angalna ngallatani uzara ما لنا بقتال الجن من طاقة ande se jina kelala de uko nyoman ye jina baray nam فقال رجل منهم tedo bula hukuma اسكتوا aya dadi حتى أخاطبه ayatu ka kuma fe kala jede فإن كلمني عرفته إن كان إنسيا أو جنيا nap manane kon vene bado ni jina do mbado ni mogo do mbado ثم تقدم الرجل إلى الناحية من فم المضيق sey nyari ninga ni jo kulufla ni nyonje daya vafe وقال ako أيها الشخص المريد mogo min jombe aundalaya ولا أسد المكيد yae warabay والليس الشديد waraba min ga gelen أخبرنا بما تريد mogo be munade i mogo be mino fay ولك منا الإجابة والإكرام wanjo be na ide ni ko mi amba ke bunyere kono ko chugodi فلما سمع الإمام رضي الله تعالى عنه ذلك mamina ni aliye ni ngumayme أجابهم aye jabi أريد منكم كلمة النجاح والفوز ako mi kiship makade nyine awfe والصلاح ani nyene maka وهي أن تقولوا معي بعجمائكم ode ye abeka faranyonga nebi mi vo akase ko ka لا إله إلا الله محمد رسول الله mafuiti ala kilengo wa mudu ala kachide akajene kalimatu tauhidi فلما سمع القوم ذلك mamina ni jama kuliye ni ngumayme قالوا uko وحق لات وعزى angalina latani uzala ما هذا إلا جني ni jine وقال بعضهم doko ما هذا إلا بشر مثلكم ni ya ayre nyona de آدمي mo oyre du وما نرى من الرأي ngane ko ni nyebe mina nebo fo aw yesisa إلا أن نكون في مكاننا حتى يصبح الصباح anga daya vaimla anga ta nyefe anga ta munyo anyere kay yani dugu kaje ye shufe ko de na ya nyere toni mulo ambe na banke lengel anga ta wonyefe fo dugu ye taje o ni dugu jera sa ni nyewe nyoyi o mana mimbike وبيشدون نعم فينكشف لنا هذا الأمر نوكرا كوي نبغي أني أتيرك فلما اجتمع رأيهم على ذلك أكنت ممنا نو بك حكي لا تربي أوكان تأخروا إلى ورائهم ويو كتر ما بونينغو كفسكي فلما رأى إمام رضي الله تعالى عنه تأخرهم ممنا ني علي يا وسجروكو وما عزموا عليه أنو بنا مينغا كافوانا تدوكاجي تقدم إلى عدو الله سيدنا علي ينشي إلى عدو الله نيغانا على جوغي نيرولا وهز رأسه نيغا كونغلوتكي ثم قام سيغا ولا فذبح كبشا من الغنم التي أخذها أيسا كلمة بغان نونا نيغو كانديجي وسلخه أيو بوسو وأدرم نارا وشواه أي تسمى منا نيغو وشو وأكل حتى اكتفى أي دومينيكي ولا فوقتا سي أفايرما وحمد الله تعالى صلى الله نيغا على تنو وقام بين يدي الله تعالى أولك جو على نيكولنا نو يسلي ويسا راكعا وساجدا سجودك علي أدو ركوك علي حتى طلع الفجر ففجر كنا تارتش فصلى صلاة الصبح أي سغما دا سلي ثم تهزم سكي أي تمانجل سري وأخذ سيفه وجهفته أياك بمروتا ناكا كتره ونزل إلى كتره دي يه إبكلا وبي
tasaddatugu min minɛ u bolo ni ko i b'u bugɔ ni muru ye u b'a a kɛ k'i ka muru kunbɛn o de ye kɔtɛrɛ ye naam ونزل إلى فم المضيق a sɔrɔla ka ni i sigi kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ da la فلما طلعت الشمس tuma min na ni tile yɛrɛ nana bɔ sa نظر إليه القوم بأعينهم jamakulu ye aliyu filɛ n'u yɛrɛ ɲɛkisɛw ye وهو يرمق إليهم a yɛrɛ bɛ ka k'u ɲɛkunna filɛ a b'a ɲɛ jɛngɛ k'u filɛ sɔn فقال بعضهم dɔw ko ɲɔgɔn ma وحق لات وعزى an galina an ka lata ni uza la ما هو جني jinɛ tɛ nin ye ولو كان جنيا ni jinɛ don لغاب عند انتشار الصباح ni tile bɔra jinɛ bɛ dogo n'i وما y'a ye tile kɔni bɔra hali bi an ɲɛ bɛ cɛ in na jinɛ tɛ nin ye naam وما هو إلا منفرد بنفسه nin kɔni ye maa kelen de ye min kɛ bɛ k'i fara ka bɔ tɔw la dan kelen don a dan b'a yɛrɛ la يريد أن يقتلنا an fa ko de b'a kɔnɔ ونحن 4000 فارس anw ye sotigiden maa ba naani ye والصواب الآن min ye wulibali ye sisan أن تتقدم إليه 10 cɛ tan ka bɔ minnu dan b'u yɛrɛ la olu ka taa bɔ a fɛ قال الراوي kitabu wala fi b'a ya فتقدم للإمام 10 من فرسانهم a ko yɔrɔ bɛɛ minnu dan b'u yɛrɛ la o cɛ tan bɔra فلما وصلوا إليه a ko tuma min na n'u sera asadulahi ma حملوا عليه o yɔrɔ bɛɛ u ye donni k'a kan فقتل منهم 7 a ye mɔgɔ 7 fa o tan وبقي 3 o tɔ tora 3 ye فولوا منهزمين o yɔrɔ bɛɛ olu y'u kɔ di u bolitɔ طالبين قومهم u bɛ t'u ka mɔgɔw yɔrɔ la فقال لهم جنادة بن عامر junaidata bunu amiru k'u ma وكان قد تقدم عليهم بعد مغدب mugudibu salen kɔ o de bilala mugudibu nɔ na o yɔrɔ bɛɛ mugudibu sara min kɛ u y'o ta k'o k'u ka ɲɛmɔgɔ ye na فقال هو انطلقوا إليه 20 o ko a y'a bɔ tan da la k'a kɛ 20 ye فآتوا إليه u nana a ma وافترق عليه 20 o 20 in nana tila Sidina Ali gɛjɛw ni ɲɔgɔn cɛ فلم تكن إلا ساعة a ko a ma kɛ fɔ kumani حتى قتل منهم 17 wallahi a ye 17 fa olu la وهزم الباقون tɔw bolila وقد تزايد سياه القوم jama ka kulekan ni pɛrɛnga cayara وشاوروا بعضهم ba'dan u tora u bɛ ɲɔgɔn ɲininka فأجمعوا على أن يحمل عليه 100 فارس u bɛna min ka sa u ko cɛ 100 ka bɔ فحملوا بأجمعهم كحملة رجل o واحد cɛ 100 bɛɛ k'i sura ka siɲɛ kelen ومقدمهم جنادة بن عامر u ye Junaidatu bunu Amiri yɛrɛ bila olu ɲɛfɛ n'o ye masakɛ nɔnabila ye فصاح على الإمام o pɛrɛnna Aliyu la ألا أخبرنا من أنت an jibaru e ye jɔnni ye dɛ وما الذي تريد e bɛ mun yɛrɛ ɲini وما هذه المطاولة بيننا وبينك nin ye mun dansago ye anw ni e cɛ فقال لهم alimami Aliyu kuma أعصم أنتم لا تسمعون أم عمي لا تبصرون aw fiyena wa tara tulo gerene do de ألم أقل لكم ne ma fɔ aw ye wa إني عبد الله وابن عم رسول الله n ko صلى ne ye الله ala عليه ka وسلم jɔn de ye n ko ne ye Mamadu Binakɛ den ye Aliyu ibn Abi Talib kɔni n'a bɛ waso yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ ne ye Mamadu Binakɛ den de ne ye Muhamadu Binakɛ den de ja jɔyɔrɔ b'o la dɛ ala y'o de fɔ kira ye a ko inna shani aka huwa al-abtar Allahumma abtirhum آمين آمين wallahi ala kira ye den o den sɔrɔ kafiru ye layidu d'a ma k'u b'a bɛɛ faga fa ala sɔnna fana a bɛɛ sasara kira jarabira sallallahu alaihi wasallam n bɛ to ka fara sɔn ka nin yɔrɔ jira muminu na tɔɔrɔ bi mumini de sɔrɔ f'i ka sabali ala kira ye den o den sɔrɔ alayhi salatu wassalam
a bɛɛ fatura a ɲɛ ni Fatima tute mais kafiru m'u ka juguya yira dɛ e dogo dɛ u y'a yira de an t'i to yen fiyewu i den o den an b'a bɛɛ faga u y'a fɔ a ye n'i ye tarikuw kalan Umu Jamiliw ye ko kɛ kira la o dɔw cɛ ka jugu u bi si bɔli so kɔnɔ kira denw ɲɛɲinini ni kira yɛrɛ ɲɛɲinini na min mana Ala ja a b'o kɛ o la Ala b'a ka jɔn jarabi o tɛ labilali ye dɛ o ye jarabili de ye parce que aw ɲɛ bɛ diɲɛ de la Ala ɲɛ bɛ lahara de la tuma min na ni Firawuna yadara a ko ana rabbukumul a'la a ko ne de ye aw ka Alaba ye o kɛra min kɛ Jibrila ko kaman 600 b'ale la ɲanga taa kaman na halaki kaman na a ko yɔrɔ bɛɛ ale y'a kaman 600 bɛɛ yanga Jibrila ka Firawuna ka nin kuma in kama tari a nana dugukolo yɛrɛ bɛɛ nɔɔni siɲɛ kelen a ko a y'a kaman 600 bɛɛ yanga ta ka Ala kɔnɔ k'a ko Ala bɛ cogo di Ala ko Jibrila ma ko e teliyara o a ko mɔgɔ de bɛ teliya ko bɛ mɔgɔ min da ko ti mɔgɔ min da o ti kɔrɔtɔ e ni faamu wa Firawuna bɛ n ka dugukolo kan Firawuna bɛ ka balo n ka fiɲɛ na ne ka garisɛgɛ de bɛ ka kɛ k'a balo n'a sara a bɛ na ne fɛ yan Jibrila de bɛ kɔrɔtɔ mɔgɔ de bɛ kɔrɔtɔ fɛn bɛ mɔgɔ min da i b'a fɔ n'i m'a minɛ a kan n na boli nka boli yɔrɔ ye e sengana ye a bɛ tila ka segin e de fɛ a ko Jibrila ni ma kɔrɔtɔ Firawuna to ye dɔɔnin Ala ma kɔrɔtɔ nin bɛɛ dara kira kan k'a den bɛɛ faga sa ni Ala ka diɲɛ ye fana kira ma kɔrɔtɔ mais Ala nana denkɛ kelen d'a ma sa n'o ye Ibrahima ye a bɛ ka ɲɛnajɛ n'o ye tuma min na saya bana nana o fana minɛ a nana Ibrahima sɔrɔ a degunnen don a bɛ sigara la ko n den i bɛ bolo min kan n'i fa jɔyɔrɔ tɛ o yɔrɔ bɛɛ kira y'a kɔ don ka bɔ den ma a m'a filɛ a ɲɛna tun fo ka taa ni bi hinɛ kama den fatulen ka bɛn seliba sɔgɔmada ma n balimakɛ o ye kira dekun dɔɔnin kafiriw bɛ seli a mɛnna kafiri majusaw u tɛ ti bɔ dugu la o mɛnna bilahi nin don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin y'an ka kira dekun a ɲɛji ma se ka jɔ a ɲɛji ma se ka jɔ a den su don yɔrɔ la a ye kuma caman fɔ mais o yɔrɔ la kira ni nin zɔnjɛ ni nin dusukasi bɛ ɲɔgɔn na kafiri selila waane dɔ ko a ma a ko Mamadu kana n ladi fɛn na i yɛrɛ k'a kɛ o ma diya ye a ko Ala ka kira yɛrɛ ka aw ladi fɛn na o ka k'o kɛbaa ye a ko ye mun ye a ko e de ko an kana kasi kabini i den sara i yɛrɛ ɲɛji ma jɔ a ko i ye nkalon dana a ko ne ko a kana kulo nka ɲɛji ye hinɛ de ye o bɛ bɔ hinɛbaa bɛ ɲɛji la ɲɛna nin ye selila dɔ de mankan ye kira ma u bɛ ka seli mɛ u tɛ kira yɛrɛ fɛ u tɛ fɛ k'a ye bilahi e ka nin zɔnjɛ kuma lajɛ kafiri b'a fɔ a bɛ kira lebu ka fara a ka sɔnja a ye segin silamɛya tarikuw ma ba kira nalen a ka so a natɔ kafiriw bɛ k'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn de u bɛ yɛlɛ ko kira kɔ tigɛra ko a kana kɔrɔtɔ a y'a muɲu dɔɔnin nin mankan in bɛna da sabu den t'a fɛ kun i mana mɛn i ka ko bɛ to sen na o ye ni den y'a ta i kɔfɛ yan nin den dayana a satɔ a ka ko ban dɔ an kana kɔrɔtɔ bilen nin ka ko banna den n'a tiɲɛ ta
tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ye dɔ fara an ka kira ka dusukasi kan mais o don ala sɔrɔla ka nin sura in de jigin ka n'a di Muhamadu ma a ko Jibrila nin di n ka Ahamada ma n'a ɲinɛnen don n b'a gili inna a'tainaka al-kawsar kawsar Kuran tafsirikɛlaw ma bɛn a kan Kuran tafsirikɛla dɔw ko kawsara kɔji de ko don dɔw ko la ko ala ko a ma de inna a'tainaka al-kawsar ko kawsara de kɔrɔ ye bɔna caya ne ala ye Muhamadu sɔn bɔla caya la i bɔna ti ban fasalli li rabbik Muhamadu kana to seli waati ka tɛmɛ i kan bi ye seliba de ye bɔ i ka taa seli ni mɔgɔ nka ne ala bi layidu kelen d'i ma inna shani'aka Muhamadu minnu y'i kɛlɛ k'i juguya n'o bɛ kɛ ka yɛlɛ i la n galena huwal abtar n b'a kɔ tigɛ billahi ni fɔra cɛ min ma a bɛ sa don min na a ma sa ka den kelen to ala y'a ka du ciya sabali ɲɛ a ko kira ma a'tainaka al-kawsara n ye bɔnna caya k'i ye fo diɲɛ ka wuli e bɔnna ti ban hali ni bɔnna in ma kɛ Muhamadu denw ye Muhamadu ka diinɛ tiɲɛ ta b'a sɔrɔ la fo ka se anw ma bi kɔni Muhamadu jugu kɔtigɛra o la silamɛ bi jarabi de tɔɔrɔ bi mumini sɔrɔ n bɛ to ka fara ka nin yɔrɔ jira u la ni tɔɔrɔ ye min sɔrɔ i ka sabali n'i ma hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ i b'a sɔrɔ lahara an mana to kama yan anw ye nin galan anw ye ninnu ye o la nin mankan fitinin dama na lettre ni téléphone ani an baden dama min wulila ka na a bɛra sabali sabali nin ka n'i fari fa dɛ nin ka n'i fari fa dɛ a diyara n ye jigi de don jigi don minnu nanu u jiranna ani minnu ye n wele ka nin fɔ n ye jigi don jigi don quoi n b'u fo ala k'u sara mais u k'a dɔn bilahi ni tasuma mɛnɛna ka tɛmɛ nin kan u kana siga dɛ ni Haidara sa don sera u b'a mɛn ko Haidara sara mais u t'a mɛn fiyewu ko Haidara segira a kɔ sibiri kelen n ti segin n kɔ n di yiran Bamakɔ kabakolo in ala de bɛ bɛɛ sa yɔrɔ dɔn nka Bamakɔ kabakolo in bɛ meleke an kunna yan sibiri an t'a da an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ɲɛna k'a bɛɛ ban ɲɔgɔn ɲɛna a ka di ala ye cogo min na a bɛna kɛ ten ɲɔgɔn ɲɛna yan gɛlɛya t'an bonya dɛ gɛlɛya t'an se k'an kɔ dɛ n'a bilenna ka tɛmɛ nin kan a b'an bolo fila la n b'o fɔ kanuɲɔgɔnw ye minnu ka lɛtiriw ni telefɔniw ni wulikajɔw kɛra ko nin kana n fari faga u k'a dɔn a ti n fari faga ne ye kira ka tariku kalan n ye kira tɛmɛnenw ka tariku kalan alimami ba 4 min ni y'o ko fɔ ye n y'u ka tariku kalan alimamiw b'u la o bugɔra de ka sɛni don a bolo la fo ka taa se a ka fatuli ma a bolo ma se ka tilen min o ye imamu maliki Shafi'i bɛn kɛra ka ko ale sara kaso de la Abu Hanifata o ye san caman kɛ kaso la fo a ye kuranɛ tafsiri dɔw dilan ye nin bɛɛ y'an ka diinɛ a imaw de ye mɔgɔ min y'olu ka histoire kalan tile gɔnna kule ka mi se k'o tigi segin a kɔ kɔnɔ min gili dara sugu la ka tɔɔrɔ ye ho bɛ se k'o wuli bilen k'o t'o wuli dɛ wa n bɛ layidu min di kanuɲɔgɔn ma an bɛ nin ka fɔ kaburu kɔnɔ an ti segin an kɔ dɛ sabu an ti foyi fɔ min bɛ se ka sɔsɔ tɛmɛni waladen ye u ye papiye di yan ko waati sera nka an b'an sense dɔɔni. فلما سمع القوم بذكره a ko tuma min na ni jamakulu ye nin nkɔfɔli mɛn خافوا ورجفت قلوبهم u siranna u dusukun jatigɛra
وارتعدت فرائسهم وتراو بيرى أسد الله كبار فولي وقالوا وكو يا فتى إيا كمالنيو عجبنا من أن تكون هذه الفئة لغيرك أنكنا فوندين مبارا نوم بكتغدي عجبنا من أن تكون هذه الفئة لغيرك والآن فأنت صاحب هذه العجائب فعلمنا بما تريده ونحن معك على ما أنت عليه فقال لهم ya aliyu mine siraw siraka u ya sɔrɔ gosi tɛ se ka k'a la o sira si kan tuma u jigi tigɛlen de ko sa e bɛ fɛ ko in ka kɛ cogo min na o ɲɛfɔ an ye an yɛrɛ bi diɲɛ n'a ye tari ma faamu فقال لهم أكوما أريد منكم أن تقولوا بأجمعكم مبانينا فدي علي كوتسا أو بلجل غافو لا إله إلا الله محمد رسول الله وما فويتي على كو مدوي على كتشيدي وأنا أنصرف عنكم نوكرا نالي يبي نغدو كبو أو ما تورو تالا وأكون لكم في الدنيا مساعدا وفي الآخرة مستشفعا لا هردو فنمك أسر نلدوماي ولمن عاداكم معاديا ونما من ياجويا نربو جويا ساري ما فهم دنيا ليوكا فماي أمبلما كدو يبتا أنزونا ما أنتنا ولا تا